Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari Minggu. Pada saat ini adalah hari Minggu yang sangat istimewa karena hari ini kita bersama-sama masuki Minggu Paskah. Minggu kemenangan, Kristus bangkit mengalahkan maut. Mari kita memasuki ibadah kita mempersiapkan hati kita, memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh satu anugerah ketika hari ini di Minggu Paskah ini kita kembali memperingati hari kemenangan Kristus Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Mari kita muliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, mulia bagi Tuhan yang bangkit mengalahkan maut selama-lamanya. Mulia bagi Tuhan yang bangkit mengalahkan maut selama-lamanya. Malaikat membuka batu kuburnya, melepaskan semua dan pembalutnya. Mulia bagi Tuhan yang bangkit mengalahkan maut selama-lamanya. Ku percaya Raja yang hidup. Percaya Raja yang hidup. Ku memerlukannya untuk menolongku. Sandarkan kasih-Nya, bukan menanglah, karena Yang menuntun jalan hidupku. Mulia bagi Tuhan yang bangkit mengalahkan maut selama-lamanya. Kebaktian Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Lukas 24 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini.
Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jemaatnya dikasihi Tuhan, Kristus telah bangkit dari kematian. Sungguh bukti kasih-Nya yang besar, yang rela mati, menderita sengsara demi saya dan jemaat sekalian. Mari kita ingat kasih-Nya, kasih yang memimpinnya ke Kalvari. Mari kita pujikan, Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu, tak kulupakan Getsemani, pimpin ke Kalvari. Mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Aku lupa Getsemani, aku lupa sengsaramu, aku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, Engkau telah bangkit. Aku lupa Getsemani, aku lupa sengsaramu, aku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus telah terbukti nyata. Namun seringkali kehidupan kita melupakan kasih yang besar itu. Mari kita masuk di dalam doa. Secara pribadi, kita datang di hadapan Tuhan. Mohon ampun di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mengingat kembali, memperingati kembali satu hari kemenangan. Hari Paskah yang menyatakan kepada kami, Kristus telah menang atas kuasa maut. Kasih-Mu yang sempurna, yang dari surga mulia, rela turun menjadi yang terhina, mati di kayu salib demi kami semua. Namun seringkali Bapa, kami melupakan kasih besar itu. Hidup kami, perbuatan kami, pikiran kami, belum seturut dengan kasih besar itu. Kami sering mengecewakan Engkau. Di dalam hubungan kami, relasi kami, di dalam keluarga kami, di dalam tempat kerja kami, bahkan ketika kami sama-sama melayani Tuhan. Bapa, kami terus memohon kepadamu. Tuhan berkenan mengasihi kami. Kami yang lupa, kami yang seringkali
tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kini kami mau terus belajar untuk bukan saja mengingat kasih itu, tetapi menyatakan kasih itu kepada keluarga kami, kepada rekan kerja kami, dan juga bersama-sama dengan rekan sepelayanan dan jemaat Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang berkenan atas kehidupan kami, mengampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih pengampunan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Kiranya hidup kita memuliakan nama Tuhan. PKJ 41. Datang kepadamu, anak domba Allah. Mohon pengasihan, anak domba dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, untuk segalamu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang Nabi-Nabi darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah, untuk semua karya-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berita anugerah dari Roma 6 ayat 4 sampai 6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian berita anugerah yang terus menolong kita hidup bagi Kristus. Kita nyatakan ucapan syukur kita dengan pujian, Kristus hidup, sungguh benar Dia hidup. Layani Tuhan, indiku di dunia, ku tahu Dia tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku halangi, suaranya ku dengar, tiap memerlukannya jangan dengar. Kristus hidup, kini tetap hidup, ya denganku ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya yang hidupkah, benar Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski dalam ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Dia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangan kemuliaan, Kristus hidup, kini tetap hidup, ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya yang hidupkah, benar Kristus hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kebangkitannya mencerahkan dan memulihkan kehidupan yang akan disampaikan oleh Pendeta Suryawan Edi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun juga, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan memohon pertolongan-Mu, sehingga kami ketika membaca firman dan merenungkannya, sungguh berjumpa dengan Tuhan sendiri, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang memberikan kehidupan yang baru, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih tolong kedua hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan juga jemaat sekalian dimanapun mendengarkan firman dan beribadah. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-3 dan ke-4, dilanjutkan ayat 19 dan 20. 今天我们读经经文起自哥林多前书15章第3、第4、第5节，以19跟20节。 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci.
ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 哥林多前书15章，我当日所领受又传给你们的，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第3天复活了，并且显给基法看，然后显给12使徒看。19节，我们若靠基督只在今生有指望，就算此众人更可怜，但基督已经从死里复活，成为睡了之人出世的果子。 Ya, berbahagialah, diberkatilah setiap kita yang mendengar firman, memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 读经到此为止，读经，而且行道的人在每天的生活里，那人有福了。哈利路亚！ Jemaat Tuhan, dalam sebuah percakapan imajiner, suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan Yusuf dari Arimatea. 主内的弟兄姐妹们，有一次在虚构的这个谈话中，主耶稣遇见了来自阿利马特利亚的这个耶稣。 Kata Kristus, aku mau ke Yerusalem, aku mau melewati weekend di sana. 基督就说：“我要去耶路撒冷，想在那里度一个周末的晚上。” Nah, bisakah aku pinjam salah satu tempat milikmu itu? 我可以借用你的一个地方吗？ Aku mau check in di Jumat malam, lalu check out di Minggu pagi. 我想在周五晚上住入，在周日早上退房。 Kata Yusuf, oh silakan pilih yang mana saja yang nyaman, ya. 那约瑟他就回答说：“可以啊，请选择任何一个。” Nah, Kristus menjawab, aku akan pilih salah satu yang baru itu, milikmu itu yang baru, yaitu kuburan milikmu. 他就回答说：“我选择新的，就是你的坟墓。 Aku akan tinggal dan sebelum meninggalkannya, aku akan membuat semuanya rapi, bersih, lalu kembalikan kepadamu. 我会留下来，在还没有离开之前，我要把所有的东西都整理清洁，将它还给你。” Dan benar, Yesus melakukan itu karena dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. 那确实，耶稣他这样做了，因为他被埋葬了。第3天，主耶稣复活了。 Nah, jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada orang yang mau pinjam pakai tanah kuburan milikmu 如果今天有人要向借你坟墓的土地，怎么样呢？ untuk menguburkan jenazah, lalu dia kasih tahu akan kembalikan lagi kepadamu. 来埋葬尸体，并告诉你将坟墓归还给你。 Pasti itu tidak akan kembali kepadamu. 当然不会归还给你的， Sebab hanya ada satu orang yang bangkit dari kematian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 因为只有一个人从死里复活了，即主耶稣基督从死里复活，并得到永生， Bangkit dari kematian dan hidup sampai selama-lamanya. 并从死里复活，而且永远得到这个永生。 Nah, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah bangkit. 复活节快乐，弟兄姐妹们，主耶稣已经复活了。 Haleluya, dia sudah bangkit. 哈利路亚，主耶稣已经复活 Yesus sudah 了， menang. 主耶稣已经胜利了。 Berikan salam sukacita kebangkitan kepada kanan kirimu, sekitarmu, berikan itu kepada mereka. 向你们左右边的弟兄姐妹们说，主耶稣已经复活了， Kristus sudah bangkit mengalahkan kematian, hidup kita berpengharapan. 因为主耶稣已经复活了，他战胜了死亡，所以我们的这个生活就有了这个盼望。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berkali-kali dan sekian banyak kali kita itu merayakan Paskah. 主内的弟兄姐妹们，我们时常都参加了这个礼拜聚会，并庆祝这个复活节。 Bahkan setiap hari Minggu itu pun sebetulnya dalam kebaktian itu adalah mengingat merayakan kebangkitan Kristus. 其实我们每天在这个每个周日的这个聚会，也就是我们要联想到这个耶稣的复活。 Namun sekian banyak, sekian seringnya kita beribadah
apakah itu membawa perubahan dan suatu dampak yang nyata di dalam kehidupan saudara dan saya? 但是已经这样多次了，我们每天都参加的这个聚会，是不是我们的生活有联系到这个主耶稣的生活，而且对我们的生活有影响吗？ Pada Paskah kali ini kita akan sekali lagi menghayati sejauh mana kepentingannya itu dan dampaknya dalam hidup kita. 在今天的这个复活节，我们要联想到这个主耶稣的复活在我们的生活里面有什么影响呢？ Rasul Paulus menjelaskan itu semua di dalam 1 Korintus pasal 15. 而且我们可以看今天所读的经文，怎么样？保罗他已经见证了，在哥林多前书15章。 Di dalam ayat ketiga tadi dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. 在这个第3节，他已经说了，我当着所领受又传给你们的，就是很重要的。 Nah, sangat penting itu sudah kusampaikan. 很重要的，我已经讲给你们听了。 Saudara, kata sangat penting ini sesungguhnya mengatakan yang pertama, yang utama, yang permulaan, protos demikian dalam bahasa aslinya. 其实很重要的，已经在这个原文里面你说了，就是个基础，这个第一，这个开始就是在这个希腊文就是 protos。 Nah, ketika kita berjumpa dengan kata protos atau yang terutama, yang pertama, yang mula-mula, maka tradisi Yahudi mengatakan itu jelas sekali adalah pada diri Allah sendiri. 当这个 protos 就是第一，就是基础，在这个犹太的传统中，一字数就是上帝的数字。 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 起初就是上帝，他创造了万物。 Ketika dihitung mulai nomor 1, itulah Allah, dan kemudian nomor-nomor berikutnya, itulah yang lain yang Allah ciptakan menjadi suatu kisah tersendiri setelah Allah hadir. 我们可以数就是从第一，然后才算第二、第三，以此以后，我们也会开始这个故事。 Nah, bagi Paulus, saudara sekalian, yang mengawali hidupnya, yang merubah hidupnya, yang membuat kisah di dalam hidupnya, itu adalah awal perjumpaannya, kehadirannya, Kristus di dalam kehidupannya. 对保罗来说呢，是怎么样的开始了他的这个人生故事呢？就是怎么样开始了他对这个对基督的奉献。 Bagaimana ketika Kristus yang adalah Allah itu hadir di dalam dunia, dan kemudian mencari dia, lalu merubah hidupnya. 怎么样这个基督已经道成肉身，死了复活了，而且找了这个使徒保罗，他的生活是怎么样的呢？ Hidupnya yang lama berubah menjadi baru, hidup yang indah luar biasa. 而且他以前的生活已经改变了，变成新的生活，是多么的美好！ Tokoh reformator Martin Luther mengatakan demikian. 马丁路德他曾经有这样的讲过： Our Lord has written the promise of the resurrection not in books alone, but in every leaf in springtime. Atau dikatakan bahwa lembaran kehidupan yang baru yang indah yang Kristus hadirkan di dalam kebangkitannya itu bukan hanya di dalam buku atau Alkitab saja, namun di dalam setiap musim semi, di setiap kehidupan yang ada yang begitu indah. 我们可以看这个马丁路德他讲到了，看到美好圣乐的新篇章，描写了这个4个世纪的开始，就是美丽的春天。我们的主写了复活的应许，不是单在树上，而是在春天的每一片的叶子上。 Dengan kata lain, Kristus yang bangkit itu bukan hanya Kristus di dalam Alkitab dan berhenti saja di sana. 换句话说，主耶稣他的复活，并不只是记载在这个圣经上而已。 Tetapi keindahannya itu juga hidup di dalam kehidupan pribadi setiap orang percaya di sepanjang kehidupannya, di sepanjang musim, mengalami apapun juga. 但是他这个美好的见证呢，也是在每一个基督徒的身上，在每一个季节上。 Hanya ketika Kristus hadir di dalam hidup kita, ketika dia ada di sana, maka hidup kita akan memancarkan keindahan, shalom, bahkan menjadi berkat.
只有这个基督，如果他已经在了我们这个身上，我们可以显现出来是多么的平安，多么的美好。 Inilah keutamaan hidup, inilah yang terpenting di dalam kehidupan yang sudah disampaikan dan dialami oleh Paulus. 这就是第一，这就是基础，这就怎么样这个使徒保罗他所见证的，在他的生活上。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali saya sedang antri untuk menerima vaksin COVID. 主内的弟兄姐妹们，有一次我怎么样排队等候接种疫苗时， Wah, hari itu cuacanya panas, antriannya panjang, agak berdesakan. Jadi saya mulai bergumul dan bad mood pun mulai muncul di sana. 天气是多么的热，他的队又排得很长，有点拥挤，因此我的这个心情就不太好。 Nah, lalu melihat orang-orang di sekitar itu rasanya mereka itu tidak peduli, saling tidak peduli, makan saling berebut, belum lagi petugas-petugas itu kurang ramah di dalam memperlakukan. 而且他们好像不在乎，而且在彼此争吵。OK， 我们可以看这个公职人员，他们也是不友善，没有善待每一个来的人。 Namun saudara sekalian, ketika saya masuk di dalam ruangan puskesmas itu, saya mendadak merasa disegarkan oleh kehadiran seorang petugas yang berbeda dengan yang lainnya. 但是当我进入了这个医疗所的时候，我的心情开始好了，因为有一个职员，他真的很友善对待我。 Dia itu ramah, dia itu proaktif, dia menyapa, walaupun pakai senyum, pakai masker, tapi saya tahu dia tersenyum, pasti lebar senyumnya. 他很友善，而且积极主动的，而且他虽然戴着口罩，我知道他一直跟着我，对着我微笑。 Dia menanyakan pada saya butuh apa, perlu apa, ini apa semua, dan saya itu merasa nyaman dan merasa terbantu banyak sekali. 而且他很关怀我，他问了一切，我需要帮助你吗？你需要什么吗？我觉得我的心肠很好。 Nah, saudara, sepanjang menanti sampai menerima vaksin itu, saya tuh masih kepikiran dan merasakan orang itu sungguh mempunyai sesuatu hal yang berbeda, dan saya merasa nyaman, diberkati. 而且当我正在等待这个接种疫苗的时候，我的心情真的非常好。我正在想，真的有这样好的资源，很友善的资源。 Nah, saudara sekalian, ketika saya mau pulang, orang itu datang lagi, ya, kemudian ikut turun di dalam tangga atau lift yang saya akan turun. 当我接种完毕的时候，那个友善的这个资源也是跟着我同一个电梯要到下面去。 Aku kemudian bertanya, Pak, sudah selesai vaksin ya Pak ya? 他就问先生：“你已经完成了你的接种疫苗吗？ Semua baik-baik ya Pak ya? 一切都是很好吗？” Saya ditanya begitu, di antara orang banyak tidak kenal, kemudian terus dari tadi awal diperhatikan, sekarang waktu pulang diantar sepertinya, lalu ditanya baik-baik saja, senang dan merasa nyaman. 在这样多人的面前，很多都是我不认识的，但是这个资源他这样的关怀我，从开始他就对我很好，而且现在我要回去，他又送我，又问我你好不好？哇，我的心情真的很感动。 Saya bilang terima kasih Bu untuk bantuannya. 我说真的很感谢你，真的帮助了我。 Lalu saya lihat ibu itu dengan lebih jelas lagi. 然后我用我的眼睛很清楚的看着他， Seorang ibu yang memakai jilbab, rapat tertutup dan baju yang panjang, masker menutup mukanya. 这个资源她是一个妇女，她穿了这个头巾，而且她的这个衣服也是长的，盖到她的脚。 Dan kemudian saya baru berpikir, luar biasa ada seorang yang berbeda iman, tapi demikian luar biasa. 但是我现在就心里在想，我们不同一样的信仰，但是他这个人是与众不同的。 Lalu dia mengatakan kepada saya, sepertinya dia tahu keraguan-raguan saya karena dia tahu saya seorang pemimpin agama atau pendeta. 我看他的脸好像是知道我对他是优于不解，而且他知道我的身份，我是一个神的仆人。 Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya juga seorang murid Kristus. 然后他就讲牧师，我也是主耶稣的门徒， Saya adalah seorang yang percaya Yesus Kristus. 我是一个相信主耶稣基督的人。 Saya bingung. Wah. Saya bertanya, saya mulutnya terbuka tapi tertutup masker. Hah? 我
我就是很迷惘，然后我开我的嘴巴，但是幸运是我的嘴巴是盖着这个口罩。 Ibu itu melanjutkan, ya saya seorang Kristiani dan saya hanya suka memakai jilbab semacam ini. 然后他就回答说：“牧师，我也是一个基督徒，只是我很喜欢戴着这个头巾。 Rupanya dia seorang anak Tuhan, Bapak Ibu. 原来他也是这个上帝的儿女， Pantas berbeda. 而且他真的是与众不同。 Pantas tanpa memperkenalkan diri, kehadirannya tidak sama dengan yang lain. 虽然他没有讲他是谁，但是他的出现真的是与众不同。 Pantas dia menjadi saluran berkat. 怪不得他能够成为别人的父。 Jemaat yang dikasihi Tuhan. 主内的弟兄姐妹们， Apakah kita yang sering tampil dengan baju, aksesoris, dan gaya Kristiani, 我们经常以基督徒的衣服装饰， apakah kita sungguh-sungguh sudah menyatakan keindahan Kristus? 是不是我们能够表达出来这个神圣的美吗？ Apakah kita hadir lalu sekitar kita merasa berbeda karena kehadiran kita? 而且我们的出现，周围的人是否感到我们与众不同呢？ Ingat, kita ini adalah gambar dan rupa Allah, bukan? 我们要记住，我们是上帝的图像和形象。 Apakah kita sudah menghadirkan Kristus yang di dalam hidup kita itu sehingga orang lain juga melihat kemuliaan Tuhan dan diberkati? 然后，是不是我们已经把这个基督带到我们这个生活里面，直到别人能够看到基督在我们这个生活上？ Nah, saudara sekalian, itulah yang Paulus katakan, ini yang terpenting ketika mengawali, ketika memulainya harus bersama dengan Allah yang hadir dalam Kristus Yesus yang mati tapi juga dibangkitkan. 主内的弟兄姐妹们，这是最重要的，就是基守第一，就是我们怎么样能够显现主耶稣在我们这个生活上。 Paulus melanjutkan bahwa Kristus yang hadir, yang menderita, disalibkan, itu dia hanya berhenti sementara di dalam kuburan. 而且这个保罗也是说到，主耶稣他上到这个十字架而死，那是暂时的停止， Dia check in dalam kuburan, lalu dia check out. 他就是迁入和迁出从这个坟墓里面。 Dikatakan di dalam ayat keempat, 5, 6, 7 bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 而且在这个经文第4节有讲到，就是他虽然被埋葬了，但是第3天他复活了，照圣经而讲。 Lalu kepada ayat kelima, 6, 7 dikatakan dia menampakkan diri mulai kepada Kefas, 12 murid, dan orang banyak sampai 500 orang, dan pada banyak orang lagi. Sehingga kesaksian itu real, itu nyata. 而且在第6节，就是他怎么样显给这个基法看，然后显给他的12使徒，然后就是显给500多兄弟看，而且也是给雅各看，他显给所有的使徒看。 Kristus tidak hanya berhenti di kuburan, tapi dia saat itu sedang berhenti. Bukan berhenti terus-menerus, sedang berhenti di sana. 基督他不是在坟墓里停下来，他只是在坟墓里暂时的停下来。 Tradisi gereja mengatakan itulah Sabtu sunyi. 教会的这个传统就是说，那就是记的星期 Disitulah Kristus sedang berhenti, Sabtu sunyi. 那就是禁忌的星期六，基督他暂时的停止。 Bukan kekalahan, bukan berhenti seterusnya, namun dia sedang berhenti sementara. 他并不是输了，他并不是永远的停止了，但是他只是暂时的停止。 Dia pernah mengatakan, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. 他曾经讲过，我已经完成了。 Dia sudah menyatakan, memproklamkan, sudah menyelesaikan semua misi Allah. Teriakan tetelestai itu adalah tendangan gol yang masuk ke gawang dan itu kemenangan. 他已经宣告了，不是对失败的抱怨，而是对这件完全的已经做完了，那就是目标把球踢出这个球门，就叫喊着胜利了。 Yesus sedang berhenti pada saat itu karena dia sudah mengatakan, ya Bapa, kepadamulah, tanganmulah aku menyerahkan nyawaku. 而且主耶稣他是正在停止，而且他大声喊着说：“父啊，
我将我的灵魂交在你的手中。 Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan melukiskan peristiwa Yesus yang berhenti, Sabtu sunyi, adalah sesuatu yang sangat menegangkan dan luar biasa. 而且有一个神的仆人，他有趣的描写到主耶稣，他在这个境界的星期六，怎么样的静默下来，很紧张， Seperti dua orang koboi jagoan yang sedang berhadapan-hadapan. 就好像两位这个牛仔英雄，他们面对面， Masing-masing berdiam, mencekam suasananya, masing-masing saling mengamati, memperhitungkan, dan bersiap-siap pada waktu yang paling tepat mencabut pistolnya 而 dan 且 menembakkan kepada sasaran lawannya. 而且他这个两个牛仔的这个英雄呢，他们就是这个气氛很紧张，他们在计算、观察和准备，在最适合的时间的时候，他们要拔枪射击这个对手。 Tidak boleh salah, tidak boleh keliru, sekali cabut, dor, dan disitulah siapa yang menang dan kalah ditentukan. 但是要算准的，并只有一次的这个机会，而且用精确的这个示范，就是 door， 就是看是谁赢是谁输了。 Dan pemenangnya adalah Yesus Kristus. 而且我们的赢家就是主耶稣 Pemenangnya 基 adalah 督 Tuhan kita 就是我们的主耶稣 yang， mengalahkan kuasa maut dan bangkit pada hari yang ketiga. 而且他击败了这个死亡的这个权柄。 Paulus sudah mengungkapkan bukti-buktinya. Banyak orang yang melihat loh, banyak orang menyaksikan kebangkitannya. 而且使徒保罗他已经讲了，很多人就是目击了这个怎么样，主耶稣已经复活了。 Jadi bukan halusinasi, bukan tipuan, tapi sungguh-sungguh dalam sejarah umat manusia, satu-satunya yang bangkit yaitu Kristus. 而且他这个是不是我们幻想的，而且不是一个偏见，这是真的，主耶稣已经在死里复活了。 Paulus bahkan memakai bukti otentik, lebih lagi bukti otentik di dalam dirinya yang tidak terbantahkan untuk menyatakan Kristus sudah bangkit dan hidup. 保罗甚至使用了无可争议的证据，这是非常有力的，怎么样证明说这个主耶稣从死里复活？ Ayat 8 dan 9 dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan dirinya juga kepadaku, sama seperti anak yang baru lahir sebelum waktunya. 而且在这个第8节，保罗也说到，为了也显给我看，我如同未到产期而生的人一般。 Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。 Paulus dengan begitu rendah hati, dia menyatakan menyebut dirinya dalam urutan paling akhir, paling kecil. 保罗他谦卑地把自己列在名单的这个最后的一个名下。 Ini adalah kerendahan hati yang otentik, bukan basa-basi. 他这是很谦卑，并不是说在闲聊。 Kadang-kadang orang rendah hati hanya untuk menunjukkan supaya dia diperhatikan dan mendapat tempat yang lebih baik. 很多人他们喜欢闲聊，这样就可以被别人吸引中呢，他能够得到很多的这个利益。 Tapi Paulus dengan jujur, dengan tulus, otentik, dia hanya bisa katakan itu karena itu hidupnya yang sudah dirubah oleh Kristus yang bangkit. 保罗他很谦卑，他说他自己是多么渺小和卑鄙，因为他的整个生活已经被这个基督改变。 Bagaimana mungkin dia seorang yang sangat pintar, jenius, murid Gamaliel, orang Farisi, penganiaya Kristus, punya Kristus dan murid-muridnya, dia bisa berubah. 保罗他是一个固执的人，怎么样？他是一个神学家加玛利亚的门徒，一个法利赛人，怎么样？他能够受到改变？ Bagaimana mungkin orang yang sudah mempunyai teologi Yudaisme, yang sudah mengakar dari kecil sampai dia menjadi dewasa dan leader, namun bisa berjumpa dengan Kristus dan dirubahkan. 而且怎么样？他受过高等的教育，他是这个毕业神学家，怎么样？他的一切的性格，为了主耶稣基督能够改变他的一切呢？ Sifatnya, karakternya, pemikirannya, teologinya, nggak mungkin secara manusiawi itu dirubahkan. 他的这个思想、他的人格、他的这个神学的学问，
如果用我们这个逻辑来想，不可能人能够改变他一切。 Bapak Ibu, kita mau merubah orang, menasihati orang, bahkan anak kita sendiri pun nggak gampang kan? 主内的弟兄姐妹们，如果我们要改变一个人，甚至是我们的孩子，并不是一件很容易的事。 Sampai pepatah Tionghoa mengatakan, Jiang Shan Ikai Pensin Nani. Artinya alam di dunia ini boleh atau mudah berubah. Namun yang namanya karakter manusia itu sulit untuk dirubah. 那就是中国的这个成语，就是江山易改，本性难移。 Nah saudara, bagaimana mungkin itu bisa berubah? 哪里有可能够改变呢？弟兄姐妹们， Paulus melihat sosok leader alam semesta ini, yaitu Allah. Kenapa dia bisa jadi manusia, lalu menderita, disalib? 对于保罗来讲，圣洁的上帝怎么样会成为卑微的人呢？然后被钉在这个十字架上，而且被埋葬呢？ Lalu Allah yang sedemikian memperkenalkan diri dengan cahaya yang begitu luar biasa membutakan matanya ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. 然后怎么样这个基督用这个很大的这个亮光出现在这个保罗面前。当保罗他在途中要去这个大马士的时候， Lalu memperkenalkan dirinya adalah Yesus Kristus yang kamu aniaya. 然后他就自我介绍说：“我是你所逼迫的这个耶稣基督。” Saudara sekalian, itu semua menjungkir balikan pemikiran dan semua teologi dari Paulus. 主内的弟兄姐妹们，所以这些使保罗变得更加沉默，而且他的思想全部都被颠倒了。 Merubah sifatnya, merubah pemikirannya, merubah teologinya. Saulus berubah menjadi Paulus. 而且他的大脑开始重新清醒，圣灵努力地改头换面。扫罗去世了，保罗出生了。 Saulus sudah mati, bangkitlah yang namanya Paulus. 扫罗他已经死了，而且这个保罗呢就是复活了。 Maka dia dengan rendah hati dalam 1 Korintus pasal 15 katakan, itu semua kasih karunia, bukan kekuatanku, bukan karena saya, tapi kasih karunia Allah. 而且他就用谦卑的心，在这个15节他有讲到，第4节还是15节啊？第4节他就讲到，是蒙了这个恩才成的，并且他赐给我的恩不是突然的。 Oleh karena itu dia menjadi seorang yang sangat rendah hati, seorang yang memuliakan Allah, seorang yang hidupnya baru, dan cirinya adalah dia bekerja lebih keras lagi daripada orang lain untuk kemuliaan Tuhan. 而且我们可以知道，使徒保罗他改变了一切，从他的这个性格一切，而且他就为主做更努力的工作，而且他荣耀主的名。 Bekerja lebih keras lagi bukan karena mau pamer, mau menunjukkan dia hebat atau berpengalaman, bukan. 他这样努力的工作，并不是说他要荣耀他自己是多么的了不起， Bekerja lebih keras karena apa? Dia merasakan betapa hinanya dia dan berdosanya dia mendapat anugerah dari Allah. 他这样努力的工作呢，因为他觉得他自己是多么的卑微，他自己是多么的有罪，而且得到了这个上帝的恩典。 Mana mungkin bisa membayar kembali anugerah Allah dan penebusan Kristus di atas kayu salib itu. 而且他并不能够用什么方法能够还回这个上帝的恩典，而且这个上帝从十字架来的这个救赎， Dia hanya bersandarkan anugerah Allah, dia memberikan hidupnya dengan iman kepada Allah dan anugerahnya itu, lalu dia meresponi dengan bekerja lebih baik, lebih keras, dan lebih keras lagi. 而且他只能依靠这个上帝的恩典来回报这个上帝的恩典。使徒保罗他更加的努力为主而工作。 Saudara Watchmeni mengatakan, sejarah kehidupan kita yang lama sudah berakhir di kayu salib. Our old history ends with the cross. Dan sejarah hidup kita yang baru dimulai di dalam kebangkitan Kristus. 主内的弟兄姐妹们，就是 Watchman Nee 他有讲到，我们古老历史以十字架为结尾，我们的新历史开始以基督的复活。
Saudara, Paulus sudah membuka lembaran sejarah kehidupannya yang baru bersama Kristus yang bangkit. 而且我们知道，基督已经打开我们这个生活的历史记录。 Dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Dia bekerja dengan sukacita dan keras untuk Tuhan. 他并没有浪费这个上帝的恩典，他依靠上帝的恩典，而且他更加努力的工作。 Walaupun di dalam kedagingannya, hidup lamanya, dosanya yang dilakukan masih hari-hari karena dia di dalam daging itu, namun dia coba dengan iman selalu bersandar anugerah Allah untuk berjalan semakin memperkenan, menyenangkan hati Tuhan. 而且他以前这个肉体的身后，他以前所犯的罪，慢慢久而久之就能够更换一心，因为他依靠这个上帝的恩典来改变一切。 Dia taat pimpinan Roh Kudus, hidupnya terus rela diperbaiki oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh. 而且他就是顺服了这个圣灵，而且这个圣灵就结出了很多这个好的果子。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita juga sudah melihat bahwa diri sendiri adalah orang yang tidak layak mendapat kasih karunia Allah? 主内的弟兄姐妹们，是不是我们也是检查了我们自己？我们真的是不配得到这个上帝的恩典。 Ada penyakit orang Kristen, bahkan penyakit para pelayan-pelayan Tuhan yang merasa dirinya itu cukup pantas di hadapan Tuhan. 在这个基督徒有很多这样的病，就是说他觉得他已经为上帝做了很多的事情， Karena- 而且他当然配得上得到这个上帝的恩典， Karena merasa cukup pantas, maka hitung-hitungan dengan Tuhan. 而且他觉得他已经很配得上了，所以他对上帝的工作就是斤斤计较。 Merasa sudah cukup berjasa, melakukan banyak, dan pantas kalau terima penghormatan dari orang atau imbalan. 所以他觉得他已经做了这么大的功劳，而且应该上帝要回报他。 Merasa pantas kalau sudah untuk istirahat karena sudah bekerja cukup lama. Bahkan kalau mengalami yang sulit, boleh dia mengeluh dan menyalahkan. 而且他觉得了，我已经做了这样多的工作，我必须要休息，所以懒惰啦，喜欢抱怨。 Merasa diri diperlakukan tidak adil dan menjadi korban. 他觉得人家对他不公平，而且他是一个受害者。 Saudara Paulus sudah menunjukkan dengan teladannya, orang yang sudah bertemu dengan Kristus yang bangkit dan dirubah hidup, dia justru bukan merasa diri jadi korban, tapi memberikan hidup sebagai kurban yang hidup untuk Allah. 其实保罗是一个很好的榜样，他觉得他的生命，上帝已经给了他恩典，上帝已经应该救出了他。相反的，他应该献上他自己，成为这个燔祭，为和上帝使用。 Saudara, memang tidak mudah dalam kehidupan yang semacam ini, penuh pergumulan, dalam pandemik dan dampak-dampaknya yang ada. 主内的弟兄姐妹们，当然是一件不容易的事，在这个世界上有那么多的这个挣扎，尤其现在我们面对这个疫情。 Dalam kehidupan yang penuh pergumulan ini, bukankah banyak orang memaklumi kalau kita harus kerja keras, berusaha, tapi untuk kesuksesan, untuk kemakmuran saya, untuk uang, untuk harta. 然后在这样的疫情，我们就为自己而工作，我们就是要得到了这个全部的东西，我们就一直工作的努力，但是我们不是为别人，我们是为我们自己。 Untuk diri saya, semuanya itu untuk memulihkan semua kerusakan-kerusakan dan kerugian. 因为我要努力的工作，就是为我自己，我要赚回来一切我所失去的一切。 Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu mengumpulkan harta begitu banyak dan terus berusaha untuk uang, harta. Tapi malam ini jiwamu dipanggil pulang, kau mati meninggal. Untuk siapa lagi semua itu? 而且主耶稣他已经说过，你从早到晚就是你一直记记你的财产、你的家产，但是如果今天晚上我拿掉了你的生命，你又如何呢？ Ada orang juga yang merasa dirinya dikecewakan, dirinya disakiti, dirinya dikhianati, dan bermasalah dalam kehidupan. 而且有个人呢，他觉得他的生活已经被人诽谤，他对很多人都觉得很失望，他痛心。 Ada seorang ibu, seorang istri yang suaminya itu seringkali bertobat katanya, tapi kumat lagi, bertobat kumat lagi, jatuh bangun, bikin susah dia.
而且有一个基督徒家庭的一个妇女，她的丈夫呢，就是一直犯罪，又站起来犯罪了，一直又站起来， Suaminya terus-menerus berzinah dengan orang lain. 而且她的丈夫呢，一直跟外面的人有外遇， Berselingkuh dan mengkhianati cintanya. 而且他有外遇，而且他对他， Tapi kemudian menyesal dan mau bertobat, itu terus berulang-ulang mengecewakan dan menyakiti hidup istri. 然后他后悔，他又要悔改，他就是一样的这样的跟他的妻子说：“我要悔改，我后悔了。” Saudara sekalian, jikalau ada yang mengalami kekecewaan demi kekecewaan dan hidupnya seperti dihancurkan seperti ini, 如果我们经历了这样的失望，而且我们知道我们的生活已经被毁灭了， berarti kita masih mempunyai pengharapan kepada masa ini. Kita hanya berharap pada masa ini. Kesenangan hidup kita digantungkan kepada dunia dan kenikmatan dan kelancaran masa kini saja. 如果我们把我们的一切的这个生活，就是依靠在我们今时此刻的这个世界的生活上， Kita tidak bersandar kepada Kristus yang bangkit, menang dan menjadi pengharapan kita sampai kepada selama-lamanya. 而且我们没有依靠这个耶稣基督已经复活了，而且依靠这个主耶稣基督能给我们这个永生的生活。 Sungguh sia-sia kalau kita orang Kristen hanya percaya kepada Yesus untuk masa ini saja. 我们的生活是突然的，如果我们相信这个耶稣基督只是在这个的时刻， Kita akan terluka, kita akan dilukai, dan kita akan kecewa karena dunia ini dan masa ini saja. 而且我们会被受伤，我们会被刺伤，因为我们所依靠的就是这个时刻。 Seperti Paulus, kita tidak hanya bersandar masa ini kepada Kristus, tapi juga bersandar pada Kristus yang bangkit, dan kelak aku akan dibangkitkan juga, dan aku mempunyai kehidupan kekal sampai selama-lamanya. 就好像使徒保罗，他不是依靠他现在这个时刻的恩典，他依靠就是上帝复活，然后怎么样在以后的日子，他有这个永生的恩典。 Maka sekarang aku harus bekerja lebih keras, bekerja untuk kerajaan Allah, memuliakan Allah, menjadi berkat. 而且在这个时刻，我要很努力的工作，为这个上帝的国度而工作，我要荣耀上帝的名。 Saudara sekalian, apakah pergumulan kita hari ini? 主内的弟兄姐妹们，我们 Mari 今天所面对的挣扎是什么呢？ Mari datang kepada Kristus yang sudah bangkit itu. 让我们来到这个已经复活的这个主耶稣基督。 Kita datang kepada Tuhan yang bangkit dan kita membawa hidup kita, mengkaitkannya ke dalam hidup Kristus, menyerahkannya kepada pimpinan Allah dan Roh Kudus akan membimbing kita. 我们就要来到这个已经复活的这个主耶稣，我们也现在要牵连我们的生活，在这个主耶稣的复活，我们要主耶稣来带领我们现在的生活， Sehingga kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan. 使到我们能够经历到这个更新又更新的这个生 Kita 活， mengalami pemulihan demi pemulihan yang sesungguhnya. 而且我们会经历到恢复了又恢复的救赎的事 Dan 情。 kita tidak berfokus kepada dunia ini, menyerahkan hidup kita kepada dunia ini, tapi menyerahkan hidup sebagai persembahan yang hidup untuk Allah. 我们不要专注于这个世界，我们不要专注于这个世界的这个生活，但是我们要献上我们的生活给上帝。 Dan lihatlah bagaimana Allah yang setia, Allah yang sudah bangkit itu akan memberikan harapan, pemulihan, pertolongan yang indah pada waktunya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. 主内的弟兄姐妹们，我们可以看，然后上帝他怎么样很诚恳的把我们带领，他怎么样很诚恳的会保守我们的生活。 Bersama Paulus, mari kita meresponi kebangkitan Kristus. 以这个使徒保罗，我们来回应这个主耶稣的复活。 Karena aku adalah yang paling hina. Aku ada karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Maka aku bekerja lebih keras lagi. Itu untuk kemuliaan Tuhan. 因为我是一个卑微的人，因为我已经领受了这个上帝的恩典，所以我要努力的工作，来荣耀上帝的名。 Biarlah Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga berada. 上帝赐福给我们每一位，无论你在哪里。 Kuasa kebangkitan Kristus menaungi dan menolong memulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. 而且上帝复活的这个权柄可以帮助我们每一位。 Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati kita semua. 复活节快乐！上帝赐福给我们每一个人。 Haleluya, amin.
哈利路亚，阿门。Menurut kamu, gambar manakah yang menunjukkan tentang Paskah? Yang mana ya? Kelinci, karena lucu. Yang gambar makanan, karena Paskah sering makan-makan. Hello. Gambar yang telur. Telur Paskah. Telur Paskah. Menurut aku yang ini. Paskah hias telur. Karena setiap Paskah kita menghias telur Paskah. Karena waktu bulan kelas tengah aku dikasih telur terus disuruh dihiasin. Jadi itu yang aku pelajari dari Paskah. Karena telur Paskah itu melambangkan kehidupan yang baru. Kita juga dapat menghiasnya dengan warna-warna atau gambar apa saja. Telur Paskah ada di setiap hari Paskah. Karena telur merupakan hidup yang baru. Sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang dari mati dan menang melawan maut. Dan kita harus bersukacita dan memberitahu kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari mati dan menang melawan maut. Terima kasih. Habis itu yang salib.
Karena salib melambangkan pengorbanan Yesus yang mati untuk menghapus dosa kita. Disalib dan dikuburkan, lalu dia bangkit. Itulah arti dari Paskah. Paskah itu untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Menurut saya itu salibnya, karena itu melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ini Paskah. Paskah itu Tuhan Yesus bangkit dari salib. Karena Tuhan Yesus sudah disalib, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena gambar ini memperingatkan di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari maut dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Baik. Dah. Salib. Kita sering melihat salib tergantung di rumah kita, di mobil kita, dan terlebih lagi dengan besarnya ada di gereja kita. Kira-kira adik-adik tahu tidak tentang apa makna sesungguhnya dari salib itu sendiri? Salib berarti lambang kutukan dan hukuman berat yang akan mengakibatkan seseorang mengalami kematian dengan cara kejam dan sangat menyakitkan. Namun sebenarnya makna salib jauh lebih dalam dari hal tersebut. Karena Tuhan Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib demi menebus dosa dan menyelamatkan kita semua. Ya, salib adalah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saat Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan sangat baik, sayangnya manusia jatuh dalam dosa karena godaan iblis dan keinginan mereka untuk menjadi sama seperti Allah. Akhirnya, manusia kehilangan kemuliaan Allah dan mendapatkan hukuman atas dosa, yaitu kematian. Kematian memberikan ketakutan terbesar, lebih dari yang dirasakan manusia dibandingkan hal-hal lain. Hubungan Allah dan manusia yang tadinya menyatu, sekarang menjadi terpisah dan tidak bisa bersatu lagi. Dosa memisahkan Allah yang Maha Kudus dan manusia yang penuh dengan dosa. Karena kasih Allah yang begitu besar dan tak terhingga kepada manusia, Ia tetap menyertai manusia dan memanggil mereka untuk dekat kepadanya, walaupun manusia lebih menyukai hidup dalam dosa. Oleh karena itu, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti manusia. Ia menjadi juru selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Keadilan Allah memberikan hukuman maut atas dosa manusia. Namun kasih Allah mengutus anaknya yang tunggal mati berkorban di atas kayu salib untuk menanggung dosamu, dosaku, dan dosa semua manusia. Sehingga semua yang beriman dan percaya kepadanya mendapatkan keselamatan selamanya. Hubungan kita sebagai manusia yang tadinya berdosa kembali pulih dan menyatu. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Apakah karya keselamatan berakhir sampai di sini saja? Tidak. Pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, Ia bangkit. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Dia yang berkuasa mengalahkan dosa dan upahnya, yaitu kematian. Kita sebagai anak-anaknya yang telah diselamatkan, mendapatkan jaminan dan harapan bahwa kita juga pasti menang melawan dosa dan kematian.
Setelah kita tahu makna salib yang sesungguhnya dan betapa mulianya karya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus demi menyelamatkan kita dari dosa, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya. Menyangkal diri adalah berani berkata tidak kepada dosa. Dan sekarang kita melakukan apa yang Tuhan suka dan kehendaki. Memikul salib adalah rela menderita karena tetap melakukan kehendak Tuhan meskipun sangat sulit sekalipun. Mengikut Tuhan adalah terus mencari kehendak Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa say no to dosa, but yes to Tuhan Yesus. Say no to dosa, but yes to Tuhan Yesus. Hidup kita mengalami perubahan, yaitu menjadi lebih seturut dengan kehendak Tuhan dan lebih mengasihinya. Kita yang ada di dalam Kristus tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup di dalam dan untuk Kristus yang sungguh mengasihi kita sendiri. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kebangkitannya mencerahkan dan memulihkan kehidupanku. Hidupku berubah karena Dia menyertai sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit bersama-sama melayani, menyenangkan hatinya, mengabarkan Injilnya, dan menjadi berkat. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat hari ini sungguh kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan penuh kasih, sukacita kami menyambut untuk Bapak Ibu sekalian, jemaat dari GKI Bungur dan juga Pos Alam Sutra, bahkan Bapak Ibu simpatisan yang mengikuti ibadah hari ini. Hari Paskah, satu hari ketika kita boleh bersama-sama memperingati, disegarkan kembali mengenai bahwa kasih Kristus yang sudah bangkit dari kubur, dan satu peristiwa yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kiranya di dalam peringati hari Paskah ini, walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita tetap bersukacita karena Kristus telah menang atas maut.
Bapak Ibu bisa mengucapkan selamat Paskah satu dengan yang lain di dalam keluarga, saling mengucapkan selamat Paskah satu dengan yang lain. Dan pada saat ini pula, pada kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama juga mendengarkan ucapan dan berkat yang akan disampaikan oleh majelis jemaat dan juga tim hamba Tuhan. Kiranya ucapan dan berkat ini boleh memberkati kita sekalian, bahwa kehidupan kita terus berada di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Suryawan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersama dengan penuh syukur dan iman karena Kristus sudah bangkit, menang, dan bersama dengan kita membawa segala permohonan dan doa-doa kita kepada Dia yang menang itu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sudah datang ke dunia, Allah yang bersama dengan umat manusia di dalam segala derita dan pergumulannya, Allah yang naik ke kayu salib, mati dikuburkan, namun bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan saat ini kami semua merayakannya, kami memperingatinya, sekaligus kami menghayati kebangkitan Kristus menjadi kehidupan kami yang baru. Bapa, di awal dari permohonan kami, biarlah Engkau terus memenuhi hidup kami dengan kuasa dan kasih-Mu itu yang melimpah. Kami tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Dunia yang sedang dikuasai oleh kesulitan dan juga pada khususnya saat ini adalah pandemi yang panjang. Kami mohon agar Tuhan sendiri yang menolong anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, tangan yang sudah terluka oleh paku di atas kayu salib. Namun tangan itu juga penuh dengan cinta dan kuasa yang merangkul kami yang berbeban berat letih lesu, memulihkan kami dari segala keterpurukan, sakit penyakit, kelemahan. Bahkan lebih dari segalanya Engkau sudah mati karena dosa-dosa kami, memulihkan kehidupan kami, memberikan kami hidup yang kekal. Keselamatan yang hanya di dalam Kristus Yesus. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun juga berada, yang saat ini dalam keluh kesah dan penderitaan pergumulannya. Hiburkanlah kami, hiburkanlah mereka. Jamahlah kami, jamahlah mereka. Dengan kuat kasih, cinta Tuhan yang memulihkan itu. Terima kasih Tuhan, kami memandang kepada salib Kristus. Kami memandang kepada gua yang kosong itu karena Engkau sudah bangkit. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami hidup bersama dengan Engkau dimanapun juga berada. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa negara kami Indonesia. Mohon Tuhan juga memberkati pemerintah kami, memulihkan negara ini, bahkan dunia kami. Kami percaya Tuhan bekerja di dalam sejarah umat manusia ini. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang hidup. Dan tolong kami untuk mempersaksikannya dengan jelas kepada dunia ini. Sehingga mereka mengenal Engkau adalah Allah satu-satunya. Kristus Yesus Juru Selamat yang hidup, yang bersama dengan umat-Mu. Yang menyelamatkan kepada siapa yang beriman percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa-doa kami di dalam nama Kristus Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian ini.
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan ucapan rasa syukur kita atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa kita transfer melalui rekening yang ada ataupun juga melalui QR scan yang sudah tertera di layar, baik di GKI Bungur ataupun juga di Pos Alam Sutra. Nats yang mendasari persembahan kita pada saat hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita memberikan ucapan syukur kita. Kita menyerahkan persembahan kita, lalu dengan pujian. Karena Dia hidup, kita tahu, kita percaya hari esok bersama dengan Tuhan. Karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Dia terbesar mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhan ku hidup. Saat Dia hidup, hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esok hidupku penuh harap karena Dia hidup. Anaknya dipelukannya amat tenang dan senanglah Dia dimakan. Dengan imanmu dapat menghadap esok karena Dia hidup. Saat Dia hidup, hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esok hidupku penuh harap karena Dia hidup.
persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah demi anugerah kami rasakan di dalam setiap hari kehidupan kami. Ketika kami mengingat, melihat, merasakan sendiri Tuhan, di masa-masa yang seperti ini, sungguh kami semakin bersyukur karena Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami, memakai tangan-tangan di sekeliling kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami rindu Tuhan, kebaikan Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan kami. Namun kami terus belajar untuk mengalirkannya bagi sekeliling kami. Dan pada saat ini kami mau Tuhan menyerahkan persembahan kami. Kami belajar untuk memberi kepada Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami, tanda ucapan syukur kami. Kiranya ini semua boleh memuliakan nama Tuhan. Kuduskan Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini sungguh berkenan dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini semakin dinyatakan. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelolanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, segala program-program yang dikerjakan oleh gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan makin juga memberkati. Demikianlah Tuhan persembahan kami, rasa syukur kami naikkan dengan iman kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber berkat kami. Ini doa kami. Semuanya bagimu, setia pada Tuhanku. Semuanya bagimu, setia pada Tuhanku. Doxologi. Puji halaman Bapa Putra, puji halaman Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus dan mengasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang sudah bangkit, hidup sampai selama-lamanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. 信仰望上帝，领受上帝的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵感动带领，在你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus yang bangkit, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa, penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun juga, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus nyatakan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Karena Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah datang ke dunia.
pelukannya amat tenang dan senang ya Tuhan dengan iman